shout out sa mga taga-Senado, minority o majority. Kung sinabtanay na mo para malinaw na itong kalibutan atong nasod, kung naay kasinsuhan ba. Ana ra na, dili kay ang uban maasinso kanang naay mga may buntag sa tanan. Oh. Unta maayo mong panglawas. Happy Saturday everyone. Maminaw kog mga update. Ang balita ba parte karon mga pahitabo dito sa Senado. Di lang makatarong paminaw kay noon sa yung hinsito di man tingog ni isa, tingog ni isa. Sa kay maayo tapos sila tanan na sila tanan para maayong kahimtang atong nasod. Oh, ay asinsuhan ba. Kaso lang kada isa sa ilahang uban. Asinso ang mga tao para gyapon. Okay lang gyapon. At least magkaon adlaw-adlaw, di ba? Kung enjoy sa life kahit public. Maminaw to mga balita update sa mga panghitabo dito sa taas pa. Malacanang. Malacanang muna kay naman sila tanan. Ilang ko katarong paminaw kay usab na kung dito di man tarong ni makadungog isa may dalonggan makadungog. Yan na simple. Dapat shout out sa mga taga-Senado, minority o majority. Kung sinabtanay na mo para malinaw na itong kalibutan atong nasod, kung naay kasinsuhan ba. Ana ra na, dili kay ang uban maasinso kanang naay mga dapat tanan. Kaya para mayo ang kahintang sa atong nasod, di ba? Sinabtanay, peace and love with God ba. May buntag sa tanan. Mao na to akong sugyan.